वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं जी बच्चों पे तशद्दुद, या जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब आपने क्या कहा? जिनसी रवैया, जिनसी रवैये, नामुनासिब जिनसी रवैये। दैट इज द ट्रू पिक्चर। हमारे साथ हमेशा हमारे स्टूडियो में हमारे दोस्त मौजूद होते हैं जो एक आलिम हैं, स्कॉलर हैं, और हमें वो हमारी डिस्कशन के बाद एक पर्सपेक्टिव देते हैं जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव होता है। आज भी वो हमारे साथ मौजूद है। साहिबजादा मोहम्मद अमानत रसूल। अमानत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी बारी। इस्लाम बुनियादी तौर पर इंसानी ज़िंदगी में जो मामलात हैं उनकी रहनुमाई के लिए कुल्ली तौर पर हमें एक निज़ाम या एक सिस्टम देता है जो कुरान की रोशनी में और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हमारे सामने है। हमेशा एक बात मैं कहता हूँ कि दो चीज़ों को आप अलग-अलग रखें, एक मज़हब और एक कल्चर। मज़हब हमारा बहुत आसान है, बड़ा सिंपल है। अगर उसकी तालीमात पर हम अमल करें तो हमारी ज़िंदगी के जो माशरती और समाजी और जो जिनसी मसाइल हैं वो ख़ुद ब खुद हल हो जाते हैं। यानी बुनियादी तौर पर आप देखें कि नबूवत और रिसालत का जो मकसद है वो तज़किया नफ्स है, इंसान की प्यूरिफिकेशन, पाकीज़गी। इस पर इस्लाम ज़ोर देता है। तहारत पर, नमाज है, रोज़ा है, ये इबादात हैं, अखलाकियात हैं, इनका ताल्लुक़ इसी से जा जुड़ता है। अब कुरान पाक जब हम देखते हैं जी, कुरान पाक में हमें चंद बातें मिलती हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले जिक्र किया था कि कुरान पाक में सूरतुन निसा है, सूरतुन नूर है, और इसके अलावा दूसरी सूरतें हैं कि जिनमें इंसान की जो खानगी ज़िंदगी और ख़ानदानी ज़िंदगी है या उसकी जिनसी ज़िंदगी है, कुरान पाक ने उसको भी डिस्कस किया है। और दूसरी बात यह है कि जब हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करते हैं तो आपके पास बिला झिझक ख़वातीन आती थी जो अपने जिनसी मसाइल भी पेश करती थीं। तो इस्लाम ने जो शर्म और झिझक या हया का मेयार है वो अलहदा है, और हमारा जो कल्चर और हमारे माशरे का जो हया और शर्म का मेयार है वो अलहदा है। अब जितने मसाइल हमारी ज़िंदगी में पैदा होते हैं उन मसाइल की बुनियादी वजह ये भी होती है कि जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, एक राब्ता औलाद का अपने वालिदैन के साथ और वालिदैन का राब्ता अपनी औलाद के साथ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इस हवाले से हमारी रहनुमाई करती है। आपकी 4 साहबजादियाँ हैं और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आपको बड़ा प्यार था, सब साहबजादियों से प्यार था, बेटियों से। आप देखें कि इतना ताल्लुक़ था कि वो जो एक गैप होता है पेरेंट्स और औलाद के दरमियान, वालिदैन और औलाद के दरमियान, वो बिल्कुल नज़र नहीं आता। हज़रत फ़ातिमा अपने दिल की बात, हर बात हुजूर से करती थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल की हर बात हज़रत फ़ातिमा से करते थे। मतलब जो मैं बात अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि हमें सीरत और हमें कुरान इस हवाले से मुकम्मल रहनुमाई करता है। जब लफ्ज़ जिन्स या सेक्स हम बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे ये बड़ा खौफनाक लफ्ज़ है कि अगर हम अपनी औलाद के सामने बोलें या औलाद बोले तो हम फ़ौरन वालिदैन डांट देते हैं। अगर वालिदैन के मुंह से निकले तो औलाद की हमने तरबियत और माशरती तौर पर ऐसी कर रखी होती है कि औलाद वालिदैन के मुंह से निकले हुए इस लफ्ज़ पर भी थोड़ा सा इस अंदाज से बोलती है कि जैसे एक बड़ा गलत लफ्ज़ जो उनसे वालिदैन ने बोल दिया और जो इनकी शान के मुताबिक नहीं है। ये मामला होता है यानी तरबियत के हवाले से कि वह अगर कुरान और सीरत से अगर ये समझते हैं कि हमने इसके मुताबिक अपने औलाद की तरबियत करनी है तो जो ये कम्युनिकेशन का गैप है और दूरी है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब जिनसी हवाले से मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि हमारा जो जामियात का ज़िक्र हो रहा था, हमारा जो दर्स निज़ामी है, दर्स निज़ामी में औरतों के मसाइल और मर्दों और लड़कों के मसाइल सारे उस किताब में बयान हैं, किताबों में बयान है। फ़िक़ह की किताबें उठाकर आप देख लें, पहली किताब से लेकर आखिर तक तहारत की जो किताब है, चैप्टर है, उसमें सब मसाइल जो औरतों की ज़ाती ज़िंदगी और जिस्मानी हवाले से या जिनसी हवाले से उन तमाम मसाइल का हल और उन तमाम मसाइल का जिक्र उन किताबों में मिलता है। जब हम 12 साल से या 10 साल की उम्र से एक बच्चे को दीन
کی وجہ سے یا دین کے نام پر یا مذہب کے نام پر تمام جنسی مسائل اس کو بتا رہے ہیں، تو کیا ہم جنسی حوالے سے اپنی اولاد کی تربیت اور گائیڈنس کا انتظام نہیں کر سکتے؟ اگر کوئی سیکس کی تعلیم چاہتا ہے کہ ایک سلیبس کے طور پر یا سکول میں یا ادارے میں اس کو شامل کیا جائے تو اس پر شور مچایا جاتا ہے کہ جس سیکس کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، جبکہ دوسری طرف ہماری اپنی کتابوں میں پہلے سے ہی دینی مدارس میں سیکس کی تعلیم جو ان سے اور سیکس کے مسائل ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں ان معیارات کو ہمیں توڑنا پڑے گا اور ڈائریکٹ جو اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہے اور حضور کی سیرت ہے ہمیں اس کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنے بڑے ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہیں کہ جنہوں نے ان موضوعات پر ان سبجیکٹس میں اسپیشلزم کیا ہے، اسپیشلسٹ ہیں یہ، تو یہ اتنا کچھ سیکھ کر آتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر صحیح طریقے سے نوجوانوں کو یا بچوں کو گائیڈ کیا جائے تو وہ اپنی زندگی سیکس اور جنس کے حوالے سے بھی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہوس، انسان، دو لفظ جو ہر معاشرے میں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک اور لفظ بھی ہے، اسلام، جو ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ بہت لوگوں کا خیال ہے کہ جب ہم میڈیا کے اس پلیٹ فارم پہ آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں تو شاید ہمیں اپنے مذہب کا پاس نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے مذہب کا پاس ہے تو ہم آپ کو چاہ رہے ہیں یہ باتیں بتانا تاکہ آپ مذہب کی روشنی میں اپنے گھر کو سنواریں، اپنے ارد گرد کو سنواریں۔ جب آپ کو کوئی بچہ آ کے کہے کہ اس کے ساتھ کسی نے، چاہے وہ چچا ہے، چاہے وہ چچا زاد بھائی ہے یا بہن ہے یا کوئی بھی ہے، جب وہ بچہ آپ کو آ کے کہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اسے ڈانٹ کے چپ نہ کرا دیجیے گا، سن لیجیے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ فلمیں دیکھ کے آپ کو کہانی سنا رہا ہو، شاید وہ آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوگا۔ میرا مقصد یہ ہے، ہم سب نے ایک بات کہی ہے، اگر آپ سن رہے ہیں تو اب تک آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ کمیونیکیشن، ایک دوسرے سے بات کرنا، ماں باپ کا بچوں سے بات کرنا، انہیں سمجھانا، چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیٹی ہے۔ جب آپ بچے کو ماں باپ کا نام لینا سکھاتے ہیں اسی وقت انہیں یہ باتیں سکھائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک ٹیبل پہ بٹھا کے آپ انہیں لیکچر پلائیں، ان سے بات کریں، ہنسی مذاق میں بات کریں، فلم چل رہی ہو فلم کے حوالے سے بات کریں، کسی بھی حوالے سے بات کریں، انہیں سمجھائیں کہ ان کو جو اٹھاتا ہے گود میں، جو پیار کرتا ہے، وہ کہاں تک جا سکتا ہے۔ بہت مشکل کام ہے اگر آپ نے پہلے نہیں کیا، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں کہ اگر آپ کو اپنے بچے سے پیار ہے۔ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک شعور کا دیا جلے، روشنی پھیلے۔ بہت مشکل کام ہے یہ روشنی ایک دوسرے کو دینا، لیکن ناممکن تو نہیں ہے۔ آج ہم نے بہت مشکل ایک مرحلہ اپنے پروگرام کا عبور کیا ہے، جس میں ہم نے غیر مناسب جنسی رویوں پہ بات کی۔ یہ کسی کے لیے آسان کام نہیں، خاص طور پہ ایک میڈیا میں بیٹھی ہوئی خاتون کے لیے، لیکن کسی کو تو کرنا تھا۔ اگلے ہفتے کے لیے اللہ حافظ۔